Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Ibrahim Ramadhan na hii ni Bambara TV. Ni tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025. Historia imeandikwa, umma umeshuhudia, hayajawahi kuwa, Allah kaiwezesha na hatimaye yamekuwa. Furaha, tabasamu usoni umedhihirika kwa kila muumini aliyeshuhudia tukio hili la ukarimu na kudumisha amani na upendo kwa wote, ambapo Mheshimiwa Rais wa Burundi Ndayishimiye Evariste ametoa iftari kwa wengi miongoni mwa Waislamu wa mkoa wa Bujumbura, makao makuu ya Mufti wa Burundi Sheikh Nabagabo Salum. Na hivi ndivyo alivyowasili Mheshimiwa Rais Ndayishimiye Evariste na kutoa iftari kwa furaha na tabasamu, na waliohudhuria wote walikuwa ni shangwe na vigeregere. Na haya ni maneno machache ya shukrani ya Mufti wa Burundi kwa heshima kubwa aliyotunukiwa kwayo kwa kutembelewa na rais wa nchi. Kuba twoshobora kugenderwa n'umuvyeyi na se Barundi, na cyane cyane ko yashya tugendera no mu gihe nyaco, mu gihe cy'urukundo, mu gihe c'impuhwe, kugira impuhwe imfuvyi, abapfakazi n'abantu aho nikora. Murabona ko n'agakemanyi baje batuzaniye mu by'ukuri n'agakemanyi gakwiye, kandi natwe tuzogerageza kugira ngo tugasabikanye mu bo turongoye muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi, mbere ndetse nabo mu ntara bamwe bamwe tubashira dukenya mugabo nabo bashikigwe. N'umunezero ntangere cyane gose, turamukengurukiye cyane gose ku kigoro yagize muri uyu mugoroba kuri uyu munsi wa gatanu, irigenekerezo rya 28 kwezi kwa gatatu 2025. Ahubwo twebwe inyigisho z'Ubuislamu zitwigisha yuko umuntu agukoreye iciza hamukaburi cyo musubiriza mu ndumane ati musabira igisabisho. Reka rero mfata kano kanya mu by'ukuri nsaba Imana mushobora vyose, mugira vyose, ibandanye tubungabungira umuvyeyi wacu n'icubahiro mu gihugu cyacu Burundi ciza, imubungabunge ahari hose, hama ihezagira ivyo yatanze, ikondi ihezage nivyo yasigaje, twama yamane umutima wo gufasha abantu aho nikora n'abandi bose bari ambeze. Murakoze. Na hii ni kauli ya naibu qadhi Sheikh Jamal Saleh kwa tukio hili adhim. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kwa kumshukuru Mungu, sala salam kwa mtume wa umma Muhammad na ali zake na masahaba zake. Waheshimiwa mnaotufuata, ni kwamba tuna furaha kubwa sana katika tarehe 28 ndani ya mwezi wa Ramadhani 1446 tumeweza kumpokea mheshimiwa rais wa nchi yetu. Ameweza kutembelea makao makuu ya Komibu kwa lengo moja tu, kuja kuwazawadia ndugu zake anaowapenda, kuwazawadia iftari, chakula mwezi wa Ramadhani. Inshallah shughuli hiyo imefanyika kama mmeweza kufuatilia. Nazungumza nikiwa ni naibu kadhi katika baraza la mashekhe, lakini pia nikiwa nimebeba nafasi ya kiongozi wa tume ya uchaguzi. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa rais wetu mpendwa, rais wa Jamhuri, kwa ziara yake hii nzuri sana katika wakati muafaka. Kwa kweli tumeshukuru na tumefarijika. Sintokuwa na mengi ila kutoa tu shukrani hizo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe katika channel ya tupendwa Bambara TV, na mimi naitwa Ibrahim Ramadhan, wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.